Ma folie be au bella gueule, camarade. Je vais faire la question de poser jeunesse, parce qu'il est temps, franchement. Ne le fait qu'à donc quoi. Est-ce que Amen Tarabolom na réseaux sociaux sans fait. Amen Tarabolom na Mali Kono ani Mali Koka. Est-ce que ni jeunesse continue na te? Est-ce que Mali me jowa? Est-ce que Mali me ke ansakwe? Ameka la nyini munyini Mali koina. Est-ce que Mali me seka ke oewa? Ame kalamuna ko ame fa mara ke ko jugu moro ko ame olu kele. Gouvernement muban kuna na te ka Mali deunka nyetara ko ke a sebe kambu kele. Mais on yere be sira muka réseaux sociaux sans fait. On yere be ka nyon burujali munuke ani ka nyon konyani munuke. On yere be ka nyon torcheni munuke. On be ka nyon massa neni munuke. Ka nyon faneni ka nyon baneni ka Facebook faneni bugui. Ka nga malijo yele maga ke baneni bugui. Est-ce que ni on continue na te on ka la nyini mu on be ka a nyini ala fe? Est-ce que obe sabatiwa? On be ka ni choroba munu neni. Est-ce que nunu ka ko keta ma usani on taiwa? Est-ce que Mali Kanoube a un discours à rattraper nous kanwa? Est-ce que nous bousri? Est-ce que nous nous massa ou l'entawa? Ni Mali ne kadi a un yemune la antenyon massa toe, mune la antenyon toe ka nyon ye ka nyon toe non anga faso jowa. Ni faso jo ko nana mune la tsira gera ke kelen ka faso jo nyon fe ni dobora bishi ni dobeta otigi kokari. Mune la antio ko dabla anga fra nyon ka anga jamana jo. Na fra kanga fra nyonga o korote ko ata shido fe ou be kanga ta temi do fe ou be kanga ta fe no ke do fe no ni muti nyesra ita bola iko to no ni fe mute faso jo ko e kana na ye amma go be faso jo kuma de la amma go be faso ka nyetara baraw de la maintenant sigler no nyogo jugi alata ni on sigler no nyogo to ko chena ka nyon mangoya ka nyon buruja. Est-ce que on ka ni nyon buruja lebe na faso njowa? Est-ce que Mali solution ye nyon buruja li wa? Est-ce que Mali solution ye nyon toko tien ye wa? Moune la moro shit sera bo ki da sa ofo ka soro doma bo ikama. On me ka liberté d'expression mou keleke. An yerebe ka okola wale atumuni. On me ka dictateur ye wa. Ameka foko moro kan toy angan dala angan dasa ofo mune la tsega moro were toy o fene ka dasa ofo mune la tsega nyon toy beka kuma isagola kasora make faneni ni banenie kasoro ama tu nyon cho la menia taka ko bela gele taka laje ibe fendama don ne soro akono intérêt personnel ko kele moko ko kele wari ko kele toko ko kele yere ira kele antiseka ni beta ko bla kefe kan beta ko bla ko fe kan malinta ko bla anyewa non o tere beni aklina de be isigi ika téléphone ko fe kan malinde taka o brifini ta ko bri ika ki sigi mo nyekoro ka yira tout comme si Mali denyumanye walima Mali kanu de be dusuku kono walima fanga marako jugu mube no ebe ka ode kele ka soro tapi yere kono ngania bi yere kono me alaka Mali dembe ngania segi yere alaka Mali dembe ngania segi yere Mali koina voilà na fura ko ka be ngania segi yere mani ngania jugutila Mali kola atedigila. Mais ni ngani ajugu bila abetikila. Mais alaka ben ngani aseki irema. La jeunesse, il est vraiment temps anga nyon tué. Anga nyon tué, anga malinke anga priorité. Ben droit le no rakuma isaola. Kasoro amado nyon masaola. Ben droit le rakuma isaola kasoro moroma bo ka idoya kasoro moroma boka galon tiye ka daila kasoro moroma nyengine ka bi manguya. Mais non, réseaux sociaux bêtés, Mali, c'est que Mali c'est Malien era ka dokola, mon Malien ta do abe bo à la blé. Do era kele no ka ni système ta ka ke nyina gere quoi.
Donc, on a un système qui wari ni sirai. Donc, on a un système qui a une vidéo qui système nous qui est où est la fialis. Donc, on a un ni sirai. Donc, on a fait un père quoi. Essentiel est que olu kumolo kaye fambe. Ube vidéo qui est clé kono, filate clé kono. Donc, on a fait vidéo temps. Edume ka kuma mu faso jo kuma ti da kono iyere nyininga kuma mbe ka bo eda kono kuma nye faso jo li kuma de be ka bi da kono wa faso chili kuma de be ka bo eda kuma mbe ka bo eda kono eska na fa be jamana nka wa ma na fataka sene ki da wa ka kuma iti iyere nyininga. Je pense qu'il est temps qu'on réfléchisse. Jeunesse kono lui il est conscient alors que la jeunesse est très inconsciente. La jeunesse n'est pas consciente. Si on était vraiment conscient, ameka munke an kunte oke, ameka ta sira muka anteta o siraka, ameka fokame munu kele, ameku kele ni système ya tout kele ni au système yi, amu kele ni système na pas be jamanaka. Donc alibi, anga akli la bara pour qu'on soit vraiment conscient. Pour qu'on soit vraiment conscient. Sinon, pour le moment, non, on n'est pas conscient. Donc, on est que vidéo nyala blay, mais maintenant, donga saura yara konona la. Pour que anga se ka faso mbara nyoron fait. Pour que faso nga se ka jo nyoron, anga se ka jo nyoron fait. Anga dobo nyoron jugala, anga dobo nyoron tochena, anga dobo nyoron mangouali la réseaux sociaux sans fait. Et bah, il se ka do mangouya. Et du yara mamandi. Je pense que ce n'est pas ça la solution pour faire avancer le Mali. Le Mali a vraiment besoin des jeunes conscients, des jeunes qui aiment le Mali, des jeunes patriotes. Camarades, ni vidéo be kuma mukan, anga nyoron tui, anga nyogon tui. Mora tse ka be kele bet sera ke moro kele bagayi. Mora do be tse ku kele. Antise ka be kele wa betsera ke ankele bagaye moko munyo olube o gouvernement de ye ankele bagaye ankanga olu de kele opposition ne ankele bagaye ankanga olu de kele sabula opposition blali no ka gouvernement suivait nama suivait ameki du ouma ni gouvernement finalement ka baraketa ka ameki du ouma. Donc nous on s'en fout, ce n'est pas que on ne be nyon kele ou bien on ne be plan nyona. Vraiment, faisons face à la réalité des choses. Et en gagnant tout, malin kama, malin kaseka jo. Sinon, ne nyebe muna, nebe kasera munye. Malin domina nyon keli bon. Mali kono ou bien mali koka. A comme na laba kake affrontement. Ala kan kishi oma. Ala kan kishi oma. Merci, merci, pick up.